क्या आप ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिसने दज्जाल से मुलाकात की? दज्जाल अभी क्या कर रहा है, वो कहाँ है और दुनिया में वो कहाँ से निकलेगा? दोस्तों, दज्जाल के फितने के बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी कौमों को आगाह किया है। क़यामत की बड़ी 10 निशानियों में से दज्जाल का दुनिया में ज़ाहिर होना भी एक बड़ी निशानी है, और कुछ रिवायतों के मुताबिक दज्जाल इस दुनिया में यहीं कहीं किसी जजीरे में कैद है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी हैरान कुन बातें बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। इसलिए गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दज्जाल के मायने हैं झूठा, और दज्जाल को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सच के साथ बातिल को मिला के झूठ बोलेगा, और इसके ज़ाहिर होने की बहुत सारी निशानियाँ हमारे और आपके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। और क्या आप जानते हैं, हमारी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। जी हाँ, और इस मुलाकात के बारे में उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया है। इनसे मिलने पर दज्जाल ने कुछ इनसे सवाल जवाब किए थे, और साथ ही साथ उन्होंने दज्जाल ने इनको बताया भी था कि वो दुनिया में कब आएगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाती है, एक रोज़ वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गई थी और मर्दों के पीछे औरतों की सफ़ में नमाज़ पढ़ रही थी, और जब नमाज़ पूरी हुई उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, और आपने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से फरमाया, जो लोग अपनी जगह पे है अपनी अपनी जगह बैठे रहें और कोई यहाँ से न जाए, और कहा कि मैंने आप लोगों को किसी खास मकसद के लिए यहाँ जमा किया है, क्या तुम्हें पता है वो मकसद क्या है? जिस पर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। उसके बाद आपने फरमाया, मैंने आपको यहाँ पर ना किसी माल गनीमत की तकसीम के लिए जमा किया और ना ही किसी दूसरे काम से, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तमीमदारी पहले नसरानी हुआ करता था और बाद में वो मुसलमान हो गया, लेकिन इससे पहले उसने मुझे किस्सा बताया जिससे मैं आप लोगों के सामने एक बयान करने वाला हूँ। उसने बताया कि वो बड़ी बड़ी कश्तियाँ लेकर अपने कुछ साथियों के साथ समुंदर में सफ़र करने के लिए रवाना हुआ। उस वक्त उसके और उसके साथी तकरीबन 30 लोग थे, लेकिन इसी वक्त सफ़र के दौरान समुंदर के बीच में तूफ़ान आ गया और वो पूरे 1 महीने तक तूफ़ान में फंसा रहा। लेकिन एक वक्त उसको मगरिब की जानिब एक जजीरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो और उसके साथी बहुत खुश हो गए और छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर पहुंच गए। लेकिन जब ये वो जजीरे पे उतरे, उन्हें एक शख्स मिला, बहुत अजीब था, जानवर की शक्ल का था, जिसके पूरे जिस्म में बाल ही बाल थे। उसके बालों की वजह से उसका जिस्म का पूरा हिस्सा ढका हुआ था, जिसे देखकर वो पूछा कि ये क्या चीज़ है तुम? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ और मैं तुम्हें पीछे इस घर में ले जाना चाहता हूँ जहाँ एक शख्स मौजूद है। वो कब से किसी इंसान के आने का इंतज़ार कर रहा है। नाजरीन ने सब सुनकर ये लोग ज़्यादा डर गए और कभी घबराए और सोचने लगे, अंदर ऐसे कौन है जो उनसे मिलना चाहता है? कहीं वो कोई जीन वीन तो नहीं या नुकसान पहुँचाए? वो आगे बताते हैं कि हम डरते हुए घबराते हुए इस घर में दाखिल हुए, और यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा शख्स जंजीरों में बंधा हुआ देखने को मिला। हमने आज से पहले ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था, जिसके जिस्म की बनावट बहुत ज़्यादा अजीब थी, और यही नहीं, वो शख्स मोटी मोटी जंजीरों में बंधा हुआ भी था। उसे देखकर हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? तो उसने कहा, मेरे बारे में तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर तुम कौन हो? जिस पर इन लोगों ने जवाब दिया कि हम अरब के रहने वाले हैं और हम एक बड़ी कश्ती में सवार होकर हमारे सफ़र के लिए रवाना हुए। तभी बीच समुंदर में तूफ़ान आ गया, जिसकी वजह से 1 महीने तक हम तूफ़ान में फंसे रहे और हमें ये जजीरा नज़र आया और हम इस पे आ गए। यहाँ पहुंचकर हमारी मुलाकात एक जानवर से हुई और उसने उसका नाम जसासा बताया और वो हमें तुम तक लेकर आ गया। इसके बाद जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने कहा, मुझे तुमसे दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। इन लोगों ने कहा, पूछो, तुम हमसे क्या जानना चाहते हो? जिस पर उसने अर्ज़ किया, सबसे पहले ये बताओ,
بیسان کی کھجور میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ جس پر ہم نے جواب دیا ہاں آتا ہے۔ تبھی وہ شخص کہنے لگا وہ دن دور نہیں جب اس میں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا بحر تبریہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کی جانکاری بتا دو کہ بحر تبریہ سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ اسرائیل میں موجود ہے۔ اور پھر اس نے کہا مجھے بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ تو کہنے لگا جب وہ دن دور نہیں جب اس میں پانی سارا خالی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا مجھے نبی الامی کے بارے میں کچھ حال سناؤ۔ تو ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ان کے بیچ جنگ ہو چکی ہے۔ پھر یہ پوچھنے لگا اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے بتایا وہ آس پاس غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو بھی قبول کر لیا ہے۔ جس پر وہ کہنے لگا ایسا یہ ہونا ہی تھا اور ان کے حق میں یہی کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ عرض کیا تم نے تو سب کچھ ہم سے جان لیا، اب تم ہمیں یہ بتاؤ تم ہے کون؟ جس پر اس نے جواب دیا میں دجال ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ باہر نکلنے کے بعد میں پوری زمین پر گھوموں گا اور 40 دن میں ایسی کوئی بستی باقی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں گا، صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں ان دونوں جگہوں پہ سے میں کسی ایک میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایسا میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس وقت فرشتے ہاتھ میں تلوار لے کر میرا سامنا کھڑے ہوں گے اور مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی نہیں صرف یہی نہیں، ان مقامات میں اندر داخل ہونے کے جتنے راستے ہوں گے ان تمام راستوں پہ فرشتے اپنی اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ دوستو اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور تیسری بار پھر بتایا یہی مدینہ ہے، اور یہی بات میں نے تم سے پہلے بیان کری تھی۔ جس پر یہاں پر سبھی لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے بتایا تھا، اور فرمایا اور جس بحر شام کے بارے میں دجال نے بتایا ہے وہ بحر یمن مغرب کی جانب ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حضور نے بتایا۔ دوستو یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ ہم نے آپ کو اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے، دجال کوئی فرشتہ یا جن نہیں ہوگا، وہ صرف ایک انسان ہی ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوگا، یعنی کہ قیامت کے آنے سے پہلے نازل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے کچھ عرصہ پہلے آئے گا۔ دجال اصفہان کے ایک مقام پہ ظاہر ہوگا، اور اصفہان جو ابھی حال میں سیریا اور ایران کے بیچ کی ایک جگہ ہے، لیکن وہ کب آئے گا کیسے آئے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کب آنے والا ہے، لیکن آئے گا وہ تب بہت ہی بڑا فتنہ لے کے آئے گا، جو بہت آج تک کی قیامت میں سے دنیا جب سے ہوئی تب سے آج تک کی تمام بڑی فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے کچھ ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں، جس میں سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرماوے، دجال کے فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو حفاظت فرماوے۔ دوستو آپ سے بھی خاص دعا کی درخواست ہے۔